What is your name? Mimi, Mimi. Hi, Mimi. Taga saan ka? taga Ikulan. Ikaw na. Hi, Mimi. Ato ang topic for tonight is long-distance relationship. I mean, para sa imo, Mimi, is it a go or a no? No, No. Nganong no man si Mimi? wala may forever. Okay, kung walay forever, okay, so anong pinaniniwalaan mo? I mean, ano sa ba? Bata lalaki. Ikaw lalaki, tinga magbili ka magusanay ka ng dili ka makbangitag lain ba labi na something like that. Something like that. You know na good. Sige, lagyo, di ba? Lagyo, unya ka lang, di ba? Okay. Ang sa babae, okay raman. Kasi mapugngan. Something like that. Pero sa lalaki, di gina mapugngan. Bisag, imo pa ng pusasan nila o prisuhon. Or something like that. Something like that. Okay. Sige, naku, kailangan natin marinig ang mga boses ng ating mga male listeners ngayon. Kasi sabi ni Mimi, dili ni siya mag-work kay ang bisag unsa, bisag gapuson daw ni mo yung boyfriend nasa layo. Or something like that. Oh, bisag, kuya, bisag butaan pa na siya, santa, o unsa na siya ka-anghel, di yun na niya mapugngan. Nga naman, para sa imo, nganong dili man na mapugan. Kabalo ka, yun na, sure man na siya. Uy, Something like that. Something like that. Okay, sige. Salamat, Mi, ha? Salamat sa imo ang mensahe. Yeah. Pwede mo, great. No problem. Go ahead, Mi. Greet na ko si Ate Joy Altiso, o yung partner, sila Ate Janela, si Kuya Gi, nga si Don Luigi Gripo. O lang. Something like that. Something like that. Salamat, Mi. Mayang gabi sa imo. Salamat sa imong tawag. Sabi naman ni... Alright, the Eden Lee Grace Padenas. Alright, I've tried that before. It's so hard because you don't know what he is doing there. He is loyal or he is still remembering you when he meet other girl or what? Meron din siya parang something like that. Okay. I can't give my whole trust to him. Not 100% so that, para mag-work daw ilang relationship. Okay? Noon lang po yun. But now, wala po akong long distance relationship kasi naman po wala po akong ka-relationship ngayon. Right, study daw muna. Alright, hi to you, Eden Lee Grace. Nice name you have there. Salamat. Okay, si Baby Jean Agdon Duarte. Sabi niya, right, yes, PJ, isa ako sa LDR. Ang hirap pag nasa LDR ka or long-distance relationship, PJ, sa isa't isa na parang mawala ang tiwala ninyo. Alright, o nagpaabot pa Japon ko, sa iyahap, love kay na ako siya. Bisang wala na may communication, karon nagsalig lang ko nga murag wala lisudan jud ko pag LDR PJ mao gani nga unsa daw okay okay so she is having a hard time especially nasa sa usa ka long distance relationship but anyways okay pakinggan natin ang alright komento ng iba saglit lang naglisod ko mayong gabi hello Kuya, mayong gabi. yes po kinsa man ni Si Rafi. Rafi. Okay, sige. Rafi, minyo na ba ka? Ay, single pa guys. Single, pero are you in a relationship? Complicated lang sa... Okay, para sa imo, Rafi, unsay mo suayo, is it a go or a no para sa long-distance relationship? Ano, give ko na. Nganong no man, Rafi? Isa ba itong gingong gina sa cooler ba? Nga something like that. Sige daw, unsay sulti niya? Life forever daw. Wala forever, so ikaw, bitter ka din. Hindi ka rin naniniwala na forever. Okay, sige daw. Mga si libro nung si Wade gani sa mayam. Okay, sige.